बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम और मैं हूं तारिक महमूद। सेनेट के अंदर चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने का जो मामला है वो इंटरेस्टिंग हो रहा है। अपोजिशन ये कहती है कि डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल की जा रही है, कोशिश किया जा रहा है कि वक्त लिया जाए और फिर मैनेज किया जाए किसी भी तरीके से साजिद संजरानी साहब को बचाने के लिए ये सब काम हो रहा है। रेकोडिक के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैसला आया है, उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे और इससे जुड़े दीगर मामलात के ऊपर डेली मेल की स्टोरी है, उसके ऊपर भी आज धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं। शहजाद अकबर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मुस्लिम लीग नून ने अनाउंस किया है कि वो लंदन की अदालत में अखबार के खिलाफ और जिन लोगों के ऊपर उनके इल्ज़ाम हैं, बिलखुसूस शहजाद अकबर साहब के खिलाफ, उनके खिलाफ वो जा रहे हैं। तौहीन हतक इज़्ज़त की कार्रवाई के लिए कानूनी कार्रवाई इनिशिएट कर रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। इसने बाज़ाब्ता इस बात का ऐलान किया। मेरे साथ मौजूद हैं साबिक गवर्नर पंजाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सरदार लतीफ़ खोसा साहब। स्टूडियो में मेरे साथ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए कॉमर्स मोहतरमा शांदना गुलजार साहिबा, और कुछ ही देर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हमें ज्वाइन करेंगे। लतीफ़ खोसा साहब, ये जो सेनेट वाला मामला है, मैं चाहूँगा कि पहले आप इसकी मुझे कोई थोड़ी सी लीगल पोजीशन बता दें, क्योंकि कहते हैं रिक्विजिशन के साथ नो कॉन्फिडेंस नहीं आ सकती, स्पीकर की रूलिंग हतमी होगी, प्रेसिडेंट जो है वो खुद समन करेगा सेनेट के जो इजलास है उसको। ये मामला है क्या और क्यों इतना इसको लीगलिटीज के अंदर जो है उलझाया जा रहा है? देखिए तारिक, नजर आ रहा है माशाल्लाह। फिर कहते हैं कि आप जो है ना जायज हमारी जो है तनकीद करते हैं, हमें काम नहीं करने देते हैं, और फिर कहते हैं कि जमहूरी रवैये। देखें क्या ये अंधे को भी नजर आ रहा है कि ये जो तहरीक है, जब 65 क्लियर कट 65 सेनेटर 104 में से ऑपोजिशन के पास मौजूद हैं, तो ये कितनी भी धांधली कर लें, कितनी भी ये झुर्लू पेर लें, कितना भी ये तोड़ लें, तब भी ये जो है नविश्ता दीवार है कि ये जो है कामयाब होगी तहरीक जो है। तो ये तो रोक ही नहीं सकते हैं। जब ऑपोजिशन, मकसद ही ये होता है कि जब आप एक सेशन को बुलाते हैं तो उसके साथ आप एजेंडा देते हैं साथ, वगरना क्या हवा में वैक्यूम में तो आप सेशन नहीं बुलाते हो ना। जब आप सेशन बुलाते हो तो आप उसका मकसद लिखते हो कि इस मकसद के लिए सेशन बुलाया जा रहा है, ये इमरजेंसी है, ये हमारा एजेंडा होगा जिस पर हम चाहते हैं कि जो है इस पर बहस व तमहीस हो, हाउस इस पर फैसला दे। तो इसको तो रोक ही नहीं सकते हैं। ये गैर जमहूरी रवैयों की वजह से, बदकिस्मती से, ये उसमें मुदाखलत करके उसको रोकने की, मुलतवी करने की या उसको तवालत देने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या समझते हैं कि इस तरह से आप तवालत दे के आप सेनेटर्स को तोड़ लेंगे? आप कितने सेनेटर इस दौरान में तोड़ेंगे अगर करेंगे? और ये कहना कि जी रिक्विजिशन साथ नहीं हो सकती है जब आप तलब करते हो सेशन के। अरे भाई, अगर रिक्विजिशन या एजेंडा आप उसको कुछ भी कह लीजिएगा, उसके बगैर सेशन की मकसदियत क्या होती है? तो आपने सेशन जब तलब करना है तो उसकी मकसदियत, उसका ये भी तो देना है कि बयानिया इसका क्या होगा, तो बयानिए के तौर पर आपको देना पड़ता है। सो ये ऐसे ही अल्ले तल्ले कर रहे हैं, ये बहाना साजी कर रहे हैं, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। बाकी रहा ये कि सदर पाकिस्तान इसको तलब करेंगे। अरे भाई, रिक्विजिशन जब आप करते हो तो फिर वो ऑटोमेटिकली आपको उस तारीख के लिए या उस जब भी वो ऑपोजिशन देती है, और ऑपोजिशन दे या कोई भी दे, अगर तो जो अददी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती है, तो फिर सेनेट के उस सेशन को या नेशनल असेंबली के उस सेशन को जो रिक्विजिशन किया गया हो उसको कोई नहीं रोक सकता है। स्पीकर के खिलाफ चूंकि ये रिक्विजिशन है, जाहिर है कि स्पीकर उस सेशन की जो है वो सदारत नहीं कर सकते, वो माने हो जाएंगे। और अगर डिप्टी स्पीकर के खिलाफ आएगा तो भी नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जो होगा वो मेंबर, वो उसको प्रिजाइड कर लेगा। तो ये रुकती नहीं है ये सिलसिला, और ये जमहूरी सिलसिला है, ये आईनी सिलसिला है जिसमें आईन में ये चीज मुतय्यन की गई है। इसलिए इसमें बहाना साजी करना, हीला साजी करना, इसमें रखना डालना, इसमें मेखे निकालना जो है, ये ऑपोजिशन अपनी बदतरीन ये जो है रिगिंग का एक सबूत देने की कोशिश कर रही है।
اور اسی لیے اپوزیشن پہلے ہی سے کہہ رہی ہے کہ ان کے اندر جمہوری رویوں کا فقدان ہے اور یہ فیسسٹ ڈکٹیٹرشپ چاہتے ہیں. خود بھی سلیکٹڈ ہے ماشاءاللہ وزیر اعظم, اور ہر ایک کو یہ سلیکٹڈ ہی اپنے جو ہے لوگوں کو چاہتے ہیں کہ جو بھی اسامیاں ہیں وہ سلیکٹڈ ہی لوگ ہوں جو ان کے تابع, ان کے زیر نگین رہیں. تو ایسا اپوزیشن ہونے نہیں دے گی. شاندنا کھوسا صاحب نے بڑی جو ہے نا ایک چارج شیٹ پیش کر دی ہے. میں چاہ رہا تھا کہ ان کا موقف آ جائے. تو یہ دیکھیں, اگر ان کے پاس اپوزیشن کے پاس سینٹ میں اکثریت ہے, نظر آ رہا ہے کہ 67 ان کے پاس ہیں, آپ کے پاس نہیں ہے, تو ڈیلے کر کے سینیٹر سے رابطے کر کے ان کے اندر فارورڈ بلاک بنا کے ان کو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ اپنی طرف کر کے آپ کیوں یہ بچانا چاہتے ہیں چیئرمین سینٹ کی سیٹ؟ ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے. جس طرح قومی اسمبلی میں آپ کی اکثریت تھی, عمران خان صاحب پرائم منسٹر بن گئے, ان کی اکثریت ہے. چیئرمین سینٹ اگر وہ بنانا چاہتے ہیں بنانے دیں, حرج کیا اس میں؟ شکریہ جی. تو تین باتیں. دیکھیں, کھوسا صاحب ہمارے سینئر ہیں, ایکسپیرینس پولیٹیشین ہے, لیکن جواب میں ان کو نہیں دوں گی, میں عوام کو دوں گی, کیونکہ عوام ہمارا پلیٹ فارم ہے. ہم آتے بھی یہ آپ کے ایسے شوز پہ اس لیے ہیں کہ عوام سمجھ پائے کہ اصلیت کیا ہے اور لفاظی کیا ہے. ٹھیک ہے, ہم تو جونیئرز ہیں, ہم تو نیا پاکستان ہے, ہم تو کیا بولتے ہیں جی, نہ اہل ہے, نہ لائق ہے, نہ سمجھ ہے, غیر سلیکٹڈ ہیں جی. بالکل. سب سے پہلے جمہوریت کسے کہتے ہیں؟ آپ ہی مجھے بتا دیں جمہوریت کیا ہوتی ہے. کہ قابل لوگ میرٹ پہ آ جائیں. آپ کو کوئی اور آئیڈیا ہوگا, آپ کو کیا لگتی ہے جمہوریت کیا ہوتی ہے؟ بائی دا پیپل فار دا پیپل. بائی دا پیپل فار دا پیپل. اچھا, جب 5 خاندانوں پاکستان کے, ٹھیک ہے, داماد, بیٹا, پھپھو, دوسری پارٹی ہو چاچا, تایا, بیٹی, فرسٹ کزن, تیسری پارٹی ہو چاچے 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 ساتھ میں بیٹے, چوتھی پارٹی ہو ایک باپ ایک بیٹا, پانچویں پارٹی ہو پر دادا دادا بیٹا. تو ماشاءاللہ جمہوریت پاکستان کی آپ کے میرے سامنے رکھتی ایک سینٹنس میں. یہ پاکستان کی جمہوریت ہے. یہ پاکستان کے وہ جمہوریت کو فروغ دینے والے 5 خاندان ہیں جو ہماری پارٹیز کے ہیڈ ہیں, جن کو شرم بھی نہیں آتی جب جمہوریت کی بات کرتے ہیں. اپنے خاندان اکٹھے کر کے قابل لوگوں کو رشوت دے کے, پیسے دلا کے, ذہین لوگوں کو ان کی ضمیر کا سودا کر کے اپنی پارٹیوں میں ڈال دیتے ہیں سیکنڈ تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ میں. اسی یہ کہتے ہیں الیکٹڈ ممبرز. بالکل ٹھیک کہتے ہیں, ہم سلیکٹڈ ہیں, ہمیں جس نے بھی سلیکٹ کیا انہوں نے آپ کو بھی سلیکٹ کیا ہوگا, ورنہ آپ کیسے آئے؟ آپ استعفیٰ دے کے چلے جائے, بات ہی ختم. حکومت کے دوسرے الیکشن ہو جائے گا اور کوئی آ جائے گا جس کو منظور ہے حکومت. دیکھیں, ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدھے سلیکٹڈ ہو آدھے الیکٹڈ ہو. یا کبھی آپ نے سوکھا دریا دیکھا؟ یا پورا سوکھا ہوتا ہے یا آدھا ہوتا, مطلب آدھا دریا. مجھے تو یہ جو باتیں نا ذرا یہ پتہ نہیں کس دنیا میں سچ ہوں گی, اس دنیا میں تو سچ ہونے سے رہی. حقائق سے کوسوں دور ہیں. بٹ چلو, پہلی بات سلیکٹڈ اور الیکٹڈ کی. دوسری بات, سینٹ پہ ذرا آتے ہیں. سینٹ کے چیئرمین نے کوئی چوری کی ہے, کوئی قتل کیا ہے, کوئی جھوٹ بولا ہے. سن لینا, سن لیں. اگر میجورٹی ان کو نہیں چاہتی تو نہ کریں, جب چاہتی تھی ان کو بنا دیا. بالکل جی, جب چاہتی تھی خود ہی بنایا, اور جب چاہتے تھے خود. تو یہ ان کی جمہوریت ہے. اور جمہوریت کیا ہوگی؟ پاور گیمز. پاور گیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جب تک میرے تابع رہیں گے, اور ان کی ایک نوکری ہوتی ہے سینیٹرز کی اور ایم این ایز کی, آپ قانون ساز ہیں. قانون ساز اسمبلی اس کو بولا جاتا ہے. سینٹ جب باقی حکومت نہیں بھی ہوتی, سینٹ فنکشن کرتی ہے. فیڈریشن کی ایک نشانی ہے. یہ صوبوں کی وہ کرتی ہے رہنمائی. یہ لوگ کیا کریں اس کو نیب سے اس کو ایکویٹ کریں. خود کھوسا صاحب نے بولا, میں نے نہیں بولا. آپ نیب اور سینٹ کی پروسیڈنگز ہم نے تو ابھی تک نہیں بولتا, شکر ہے کھلے عام آ گیا. یہ گیمز کھیلی جا رہی کہ جی ہمیں اریسٹ مت کرو. مطلب آپ سوچیں کہ ایک بندہ جو منشیات بیچ رہا ہو, جو بندہ بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کو خاندانی تنازع کہہ کے آپ اس کا دفاع کرتے ہیں. آپ سوچ جائیں پارٹیاں کہاں گر گئی ہیں, جمہوریت کدھر گر گئی, آج کہاں کھڑی ہے. آپ نیب کے خلاف ہے, آپ کا حق ہے, آپ نیب کا قانون بدلتے, نیب کا قانون آپ بدل, نیب کا قانون آپ نے بنایا, آپ نے سراہا, آپ نے چیئرمین لگایا, ہم نے کچھ نہیں کیا. آپ کے ہاتھ میں جب طاقت تھی بدل دیتے, اس کو تو نہیں بدلا نا. کیونکہ آپس میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی اتنی بھی جو کہتے ہیں نا ٹرسٹ ایک دوسرے پہ نہیں ہے کہ آپ ایک دوسرے سے اگری کر کے ایک نیا چیئرمین تو لگا دیتے اپنے پچھلے ٹائم پہ, قانون تو بدل دیتے اپنے ٹائم میں. آپ تو دوست ہیں, آپ تو بھائی, آپ تو ایک دوسرے کی مطلب جولائی 2018 کے بعد تو آپ ایک ہی ہو گئے نا. پہلے جو باتیں تھی وہ تو میں نہیں یاد دلاؤں گی, اب تو کلپس دکھا دے دنیا کو کہ یہ کیا کہتے تھے ایک دوسرے کے بارے میں. کب تک ڈیلے کریں گے آپ چیئرمین سینٹ کے اس معاملے کو؟ یہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے. انہوں نے ریکویزیشن کی, ان کے ریکویزیشن کے مطابق ہو جائے گا. کب تک ڈیلے ہوگا یہ میں نہیں کہہ سکتی, میں تو یہ اسمبلی میں بیٹھتی ہوں. لیکن میں صرف آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ عوام کے ساتھ سراسر زیادتی ہے.
عوام ان کے پیسوں میں جیب ڈال رہی ہوتی ہے. سینیٹرز اور ہم MNAs کے ہمیں پیسے دے کے بھجوایا جاتا ہے سیشن میں. عوام کے ساتھ کیا زیادتی ہے؟ اگر سینیٹرز ان کے میجورٹی ان کے ساتھ ہے وہ چینج کر دیتے تو عوام کی سینٹ کا پہلا کام کیا ہے جی؟ پہلے یہ مجھے بتا دیں، ایک کام مجھے بتا دیں ان کا کیا ہے. قانون سازی اور اوور سائٹ جو کمیٹیوں کے تھرو ہوتا ہے. کمیٹیاں نہیں بننے دی پہلے نیشنل اسمبلی میں، چلو سینٹ میں تو اس کو گناہ گار نہیں کرا سکتے. کتنے قانون سازی کیے سینٹ نے پچھلے 10 مہینوں میں؟ ہمیں ذرا دکھا تو دیں. سب ذمہ دار ہیں. تو یہی تو میں بتا رہی ہوں، میجورٹی کس کی ہے سینٹ میں؟ کس نے روکی یہ قانون کھوسا صاحب سازی؟ یہ تو آپ کے پلے ڈال دیے کہ سینٹ میں جو قانون سازی نہیں ہو مذاق ہے رہی جی، وہ چھوڑے اپوزیشن سارا. چونکہ میجورٹی میں وہاں پہ اس وجہ سے وہ قانون سازی نہیں ہونے دے. دیکھیں میں ان کا کیا کہہ سکتا ہوں، اگر انہیں بنیادی ہی اصول کا نہیں پتا ہے کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے تو پھر تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے. دیکھیے جمہوریت یہ بالکل نہیں ہے جس کی یہ تعریف فرما رہے ہیں. جمہوریت سانجھی سوچ کا نام ہے. جمہوریت آپ نے بالکل صحیح کہا، اٹ از اے گورنمنٹ آف دا گورنمنٹ بائی دا گورنمنٹ اینڈ فار دا پیپل. فار دا پیپل آف دا پیپل بائی دا پیپل. تو گورنمنٹ میں یہ جو ان کی تعریف ہے وہ بالکل بھی نہیں ہے. اور پھر یہ کہنا کہ یہ لوگ جو ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ اگر یہ بن کے آئے ہیں یا سلیکٹ ہو کے آئے ہیں جیسے بھی ہیں یہ تو بہت کمپیٹنٹ ہیں. اور جو اپوزیشن کے اگر عددی آپ طریقہ دیکھتے ہیں تو عددی برتری ان کو قومی اسمبلی میں بھی جو ہے وہ بہت قلیل ہے، بہت کم تر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدھا تقریباً جو ہے پاکستان وہ تو بالکل نااہل ہے، نالائق ہے. جو ان کے مخالفت میں ہے، جو اپوزیشن میں ہے وہ نالائق ہے. وہ پتہ نہیں کس طرح بن کے آ گئے ہیں. اور اگر سینٹ میں اپوزیشن کی میجورٹی ہے تو وہ بھی نااہل ہیں، وہ بھی نالائق ہیں، وہ بھی فیصلہ کرنے کے لائق نہیں ہے. دیکھیے دونوں ہاؤسز میں اگر نیشنل اسمبلی میں بھی جب بھی میجورٹی ان کی ختم ہو جائے تو بھی پرائم منسٹر کو ہٹایا جا سکتا ہے. اور اسی طرح سینٹ میں بھی کسی وقت بھی یہ آیا جا سکتا ہے. اور یہ جمہوری عمل ہے، اس کو سیبوٹاج کرنا، اس کو روکنا، اس میں کسی کی قصور کی یا کسی کی اچھائی بڑائی کی بات نہیں ہوتی ہے. اگر ان کی کیا پارٹی میں یہ سارے جتنے ماشاءاللہ وزراء ہیں یا ایڈوائزر ہیں کیا وہ PTI کے لوگ ہیں؟ اب تو ساری نئی ٹیم ہی انہوں نے IMF کی لے لیا. نیو کلونیل سسٹم کی غلامی میں انہوں نے پاکستان کو دھکیل دیا ہے. پاکستان اس وقت جو ہے آزاد مملکت کے طور پر جو ہے اپنے معاشی معاملات کو نہیں چلا رہا ہے. اگر عوام پر سونامی جو ہے مہنگائی کی گرا دی ہے اور انہیں غربت کی دہلیز میں انہیں مجبور کر دیا گیا ہے. اور آج کل کچن آئٹم لینا جو ہے، آپ ذرا بازاروں میں تو جائیں، ذرا PTI کو پتہ چل جائے کس بھاؤ بکتی ہے. وہاں اتنی بڑی بڑی گالیاں پڑتی ہیں. آپ کی سوچ ہوگی کہ لوگ اب خودکشیوں پر آ گئے ہیں. وہ 10,000 15,000 20,000 کمانے والا جو مزدور ہے، جو کسان ہے، جو دہقان ہے، جو سرکاری ملازم ہے، جو بیچارہ مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس ہے، یقین کیجئے گا وہ اس وقت جو ہے جس قسم پرسی کے عالم میں ہے، جس قدر اس پر جو ہے ٹیکسز کا بوجھ ڈال دیا ہے، کلر بجٹ جو اس پر نافذ ہوا ہے، اس کے بعد جو کچھ اس ملک کے ساتھ ہونے جا رہا ہے، غریب جب یہ نکلیں گے یقین کریں لوگ، عوام، تو آپ یقین کریں یہ خس و خاشاک کی طرح بہہ جائے گا یہ جو نظام ہے سارا. یہاں میں ایک وقفہ لے لیتا ہوں، وقفے کے بعد آتے ہیں تو پھر شاندانہ گلزار صاحبہ، لطیف کھوسا صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب بھی بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے. ایک وقفے کے بعد آتے ہیں تو اپنی اس ڈیبیٹ کے سلسلے کو جاری رکھیں. ویلکم بیک ناظرین. وقفے پہ جانے سے قبل سینٹ کے چیئرمین کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی. سردار صاحب یہ بتائیے گا، اگر یہ روکتے ہیں، ٹیبل نہیں ہونے دیتے ہیں، ڈیلے کرتے ہیں، تو پھر کوئی لیگل آپشن آپ کے پاس بچتا ہے کہ کیا اس کا طریقہ کار ہو سکتا ہے سینٹ چیئرمین کی جو نو کانفیڈنس موشن ہے اس کو ٹیبل کروانے کے لیے؟ دیکھیں ہم تو روز اول سے کہتے ہیں کہ پارلیمان کو، یعنی پارلیمان کیا ہے؟ پارلیمان عوام ہے، عوام کی طاقت ہے، عوام کے الیکٹڈ نمائندے ہیں. اور اگر آئین کی دیکھیے تو آئین کی روح ہی عوام کو مقتدر کرنا مقصود ہے. اس میں عدالتوں کو یا کسی اور ادارے کا جو ہے مداخلت نہیں ہونی چاہیے. یہی پارلیمانی روایات ہیں. کیوں کر یہ چاہتے ہیں کہ پارلیمانی روایات سے ہٹ کر جو ہے معاملات کو چلایا جائے. آپ نے جتنا کہا انہوں نے اس چیز کا تو جواب دینا گوارا نہیں کیا کہ بھئی اگر آپ کی عددی برتری نہیں ہے تو پھر لیٹ دا سینٹ ڈیسائیڈ.
the senators جتنے ہیں ان کے ہیں, ہمارے ہیں, یہ سامنے آ جائے گا. ڈیفیکشن کلوز اس پر لگتی ہے, ڈیفیکشن کلوز, جس کو یہ بےمانی سے ووٹ جو ہے دوسری طرف دلائیں گے, بھلے سیکرٹ بیلٹ ہو, ڈویژن بھی اس میں کی جا سکتی ہے, جو ایک ڈویژن سامنے آمنے آئیں گے, لیکن جو بھی ڈیفیکٹ کرے گا اس ووٹ سے وہ اپنی سیٹ کھو بیٹھے گا. اور یہی جمہوریت کی روح ہے. لوٹاکریسی کو بند کرنے کے لیے خدا را کبھی تو اس نظام کو چلنے دیجیے گا. مجھے بتائیں کہ کیا ان کو اچھا لگے گا کہ ہم باہر بیٹھ کر, ان کا چلے, ان کا اس وقت کنٹرول ہے اس پر پارلیمنٹ پر, ہم باہر بیٹھ کر لان میں ایک سیشن جو ہے کر کے اپنے 65 رکن کر کے تو بٹھا کے کسی کو چیئرمین سینئر بندے کو بٹھا کے اور ریموو کر دیں, تو کیا جمہوریت کا مذاق نہیں اڑے گا اس میں؟ آپ بتائیں, سینٹ کا مذاق نہیں اڑے گا؟ اس پاکستان اپنی جمہوریت کو چلا نہیں سکتی ہے؟ کیا ہم یہ درس دینا چاہتے ہیں؟ اور اگر اس پر مجبور کریں گے تو یہ بھی ہوگا. آپ دیکھیں, اگر یہ یہی چاہتے ہیں تو یہ بھی ہوگا, اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوگا, پہلے بھی بڑی مرتبہ جو ہے ہمیں یاد ہے ضیاء الحق مشرف کے زمانے میں بھی, ضیاء الحق کے زمانے میں بھی ہمارے ساتھ یہ ہوتا آیا. تو ہمارے لیے کوئی نئی بات گورنر راج جب سندھ میں لگا تسلسل, جی گورنر راج جب لگاتار سندھ اسمبلی کے دروازے بند کر دیے, مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ سندھ اسمبلی کے جو اراکین تھے باہر سیشن کیا کرتے تھے, اپوزیشن کے لوگ جو ہے وہ بیٹھتے. ایسا ہی ہے, شاندنا ایسا ہی آپ دیکھیں, یہ دیکھیں آپ نئے دیکھیں وہ غیر جمہوری, جی یہ نیا پاکستان اگر اسی طرح کا لانا چاہتے ہیں تو اللہ معافی دے. ہم تو ایسا نیا پاکستان تو بلاول نے کہہ دیا, ہمیں قائد اعظم کا پاکستان چاہیے, ہمیں قائد عوام کا پاکستان چاہیے. ہمیں یہ نیا پاکستان اس قسم کا نیا پاکستان نہیں چاہیے جس میں عذاب ہو عوام کے اوپر مسلط کیا جائے. یہ بار بار کہتے ہیں اس کا بیٹا موروثی سیاست فلانا فلانا. ارے بابا, اس میں کیا موروثی سیاست کا تعلق ہے؟ اگر عوام کسی پر بھی اعتماد کرتے ہیں, اگر بیوی کے بیٹے پر اعتماد کرتے ہیں, تو ہمیں کون ہوتے ہیں؟ عوام سے پوچھئے گا اگر آپ جائیں. اگر آپ کے بچے جو ہیں وہ یہاں پاکستان میں آنے کو تیار نہیں ہیں, ہم اس سے آگے نہیں جاتے کہ وہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں, تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے, یا پاکستان کے عوام کا کیا قصور ہے؟ آپ بھلے لے آئیے گا, میں جواب لے لوں کھوسا صاحب, لندن سے آپ لیں ضرور. میں شاندنا یہ دیکھیں جو نیا پاکستان تبدیلی, مگر اگر آپ کی پارٹی کو دیکھیں, عمران خان صاحب کا اوپر سے ہٹا دیں تو پارٹی پتہ نہیں چلتی کہ نون لیگ ہے, پیپلز پارٹی ہے یا پی ٹی آئی ہے, کیونکہ وہی لوگ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں تھے وہ سب اس کے اندر موجود ہیں. پھر جو اگر نواز شریف پہ الزام تھا چھانگا مانگا کی سیاست, فارورڈ بلاک, یہ اب پھر وہی ہو رہا ہے. پنجاب کے ایم پی ایز آپ کے ساتھ آ کے مل رہے ہیں, جیسے کھوسا صاحب کہہ رہے تھے لوٹاکریسی کو فروغ دینے, سینٹ میں بھی وہ کہتے ہیں جی نون لیگ کے لوگوں کے ساتھ. تو وہی سب کام تو پھر آپ کر رہے ہیں, تو تبدیلی, نئی چیز, وہی پالیٹکس جس کو چاہے آپ ڈرٹی پالیٹکس دے, ٹریڈیشنل پالیٹکس کا نام دے, یہ سب کچھ تو آپ کر رہے ہیں. پھر پتہ نہیں جی, میں اب آپ کو کس اینگل سے یہ بات سمجھاؤں. میں دوبارہ کوشش کرتی ہوں. پہلی بات, جمہوریت اور ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے جی؟ جمہوریت اور ڈیموکریسی یہ نہیں ہوتی کہ جب میری وفات ہو جائے گی یا میری زندگی میں پاکستان کے وزیر اعظم کا تاج میں اپنے بیٹے کو پہنا جاؤں گا, یا اپنی بیٹی کو, یا اپنے خاوند کو, اپنی پھپھو کو. یہ جمہوریت نہیں ہے, بادشاہت ہے. اور جب تک ہم زندہ ہیں, ہماری جنریشن کی میں بات کر رہی ہوں, یہ ہم ہونے نہیں دیں گے. عوام کے ساتھ تو جو کیا ہے, سر نے بھی ریکارڈ ہے کہ کیس پہ آؤں گی, میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو عوام کے ساتھ جو سر کو اتنا غم ہے پاکستان کا, آئی ایگری ود یو. آپ کے ساتھ آزادی ملتی ہے, آپ کے بعد ملیشیا کو, کوریا کو, انڈونیشیا کو, ان کی پر کیپٹا دیکھ لیں. یہ جس 20,000 کمانے والے بندے کی کھوسا صاحب کو اتنی فکر ہے, یہ کیا کر رہے تھے جب یہ لوگ حکومت پہ تھے؟ 25 سال یہ, 15 سال, 11 سے 15 لے کے مشرف صاحب. میں صرف پچھلے 40 سالوں کی باتیں کرتی ہوں. میں مشرف صاحب کی بھی بات کرتی ہوں, ان کی بھی بات کرتی ہوں. 3 حکومتیں, پی ایم ایل این کی, 2 پیپلز پارٹی کی. انہوں نے کیا کیا کہ وہ بندہ جو پچھلے 40 سال سے 20,000 کما رہا ہے, آج بھی 20,000 کما رہا ہے. تو یہ چیز سارا آئی واش ہے, ڈرامہ ہے. جس کو پاکستان کی فکر ہوتی وہ یہاں پہ بیسک تنخواہیں بڑھا دیتا. چلو آپ امریکہ نہیں بن سکتے تھے, ملیشیا بن سکتے تھے, ہانگ کانگ بن سکتے تھے, انڈونیشیا بن سکتے تھے, کوئی تو بن سکتے تھے نا آپ, وہ اب بنے نہیں. اچھا, مہنگائی کی بات کرتے ہیں, اس پہ میں آپ کو پورا ڈیٹیلڈ اکنامک انالیسس دیتی ہوں کہ کیا انہوں نے ہمارے ساتھ. بٹ چھوٹی سی ایک بات, جمہوریت کی بار بار سینٹ کی بات ہو رہی ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو عوام میں اپنی بات کرتی ہوں, مجھے نیشنل اسمبلی عوام نے اس لیے نہیں بھیجا کہ میں
गेम्स खेलती रहूं कि जी आज मुझे पीएससी का चेयरमैन ही बना दिया, मैं रुस गया, मैं नहीं बनता पीएससी चेयरमैन, मैं आपको नहीं बनने दूंगा, कमेटियां नहीं बनने देते, पीएससी का कमेटी के चेयरमैन बन जाता हूं, प्रोडक्शन ऑर्डर्स नहीं देते, असेंबली नहीं चलने देंगे, बजट हमारी मर्जी का नहीं हो तो नहीं, ये सारी जितनी बातें खोसा साहब ने की है ना, इनका सबका एक कनेक्शन है, वो है नैब। आप मुझसे आज लिखा वाले ने आज की डेट, आज का टाइम, मेरा नाम बदल दें। जिस दिन पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की लीडरशिप, जो दो खानदान हैं, जो रॉयल खानदान अपने आप को समझते, इस मुल्क के जागीरदार और ठेकेदार अपने आप को समझते हैं, जमहूरियत इनके पास से भी नहीं गुजरी, ये सिर्फ इस मुल्क को हवस करना चाहते थे, हड़प करना चाहते थे। डेली मेल उठा के देख ले, डेली मुझे मेल, नहीं पूरी बात सुन ले, देखिए मैंने सर डेली मेल के ऊपर वो भी आएंगे, मैंने सर की बात इंटरप्ट की, मेरी पूरी बात सुन ले। जमहूरियत में हम इनके साथ शाना बशाना चलने को तैयार है, बदमाशी में नहीं, ये याद रखिएगा, कभी भी नहीं। हम पाकिस्तान को पिछले 40 साल की तरह जो बर्बादी की इन लोगों ने, कि पाकिस्तान की जड़ें हिला दी, ये याद रखिएगा सर। ये पाकिस्तान की बका और सलामती की जंग है जो पुराने पाकिस्तान को नहीं समझ आ रही है। इन सब के बच्चे बाहर बैठे हैं पासपोर्टों के साथ। मुसलमान ना मुसलमान की बात मुझसे ना खुलवाए, वरना अगर मैं किसी को उनके छठा कलमा पढ़ के दो, किसी को नहीं आता। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी हमारे साथ हैं, जी बिल्कुल सही, लेकिन सिर्फ आपको बता दूं कि ये जितनी बातें, ये सारा आई वॉश है, सारा ड्रामा, और बात हुई एक अखलाकियात की। आप अखलाकियात उसे कहते हैं कि एक आप आदमी से ओथ लेते हैं नेशनल असेंबली का, ये भी जमहूरियत की माशाल्लाह शर्म है कि जो जिनसी 6 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, 12 साल के बच्चे के साथ जिनसी ज्यादती होती है, आप उसको कहते हैं कि जी खानदानी तनाज़ा था जमीन पे, और फिर जब नारकोटिक्स में पकड़े जाते हैं आप सब उसका दिफा करने, जॉइंट अपोजिशन उसका दिफा किया, तो रह क्या गया इस मुल्क की अखलाकियात में। डॉक्टर तारिक साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सरदार लतीफ़ खोसा साहब हमारे साथ हैं, शानदाना गुलजार हैं, तहरीक इंसाफ की रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। डेली मेल का जिक्र कर रही थी शानदाना, ये डेली मेल के ऊपर आज फिर 2 धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हैं। शहजाद अकबर साहब ने कहा है कि अगर हिम्मत है तो कोर्ट चले जाएं, और फिर बाद में शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि हम कोर्ट में जा रहे हैं। ये मामला है क्या? क्योंकि ये तो इंटरनेशनली आज डेफिड का भी मैंने स्टेटमेंट पढ़ा, फिर बाकी चीज़ें भी हुई, ये तो फिर एक बहुत ज़्यादा पूरे मुल्क की एक बदनामी का हुआ है, चाहे सच्चा है चाहे झूठा है, दोनों सूरतों में। देखिए जी, पाकिस्तान की कौम इस बात की मुंतज़िर है, अभी जो शानदाना साहब मसाइल का जिक्र कर रही थी, पाकिस्तान की कौम मुंतज़िर है कि ये जो नई हुकूमत आई है, तब्दीली का झंडा लेके आई है, इन तरफ से कोई खैर की खबर देने के लिए भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए, जिसमें लोगों को ये बताया जाए कि आप लोगों की जिंदगी लाफला मामलात में हम कोई आसान कर रहे हैं। जो वादे इलेक्शन से पहले किए गए, पेट्रोल हम 60 रुपए पर ले आएंगे, बिजली गैस की कीमतें कम करेंगे, आम आदमी की जिंदगी में बड़ी आसानी आएगी, गरीब और अमीर में फर्क खत्म कर दिया जाएगा, मोटी मोटी बातें मैं कर रहा हूँ। उस तरह की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मैंने आज तक देखी नहीं है, किसी भी वजीर के पास से भी नहीं गुजरी। वजीर आजम साहब खिताब फरमाते हैं, कराची तशरीफ लेके जाते हैं, कराची के ताजिर अपना रोना रोते हैं, वो आगे से कहते हैं मैं सरदारी को नहीं छोड़ूंगा। ताजिर कहते हैं कि हमारी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, वज़ीर आज़म कहते हैं फलां की मैं मूछें मरोड़ दूंगा। तो गुजारिश ये है कि ये नाअहल और नालायक लोग हैं, अगर ये अपने एजेंडे की तकमील करेंगे हम भी इनका साथ देंगे। मुल्क बदलाने की बात करते हैं, तकमीली की बात करते हैं, बदलाएं, हम आपका साथ देंगे। ये चीजें तो रूटीन का ऐसा है कि जनाब किसी ने कह दिया प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इससे आप लोगों की कारकर्दगी कहाँ मुतासर हो रही है, कौन सा इदारा जो है वो काम से रोक रहा है। और पार्लियामान के अंदर आपने ये कभी देखा है, इन्हें हमारे रवैये से शिकायत है कि जनाब ये प्रोडक्शन ऑर्डर की बात क्यों कर रहे हैं, कि वजीर खड़े हो कि लीडर ऑफ अपोजिशन को रोक रहे हैं, बजट पे तब्दील नहीं करने दे रहे हो। जो वजीर मुमलिकत फ्लोर ऑफ द हाउस पे सबसे ज्यादा गालियां दे, उसे वजीर आजम उसी सेशन में शाबाश भी दें और अगले दिन उसे प्रमोट करके वफाकी वजीर का दर्जा दें। जो 38 तर्जमान बनाए गए हैं सिर्फ अपोजिशन को गालियां देने के लिए, लोगों की पगड़ियां उछालने के लिए, लोगों को जलील और रसवा करने के लिए, उन्हें प्राइम मिनिस्टर बुला के और उन्हें शाबाश देते हैं उन लोगों को जो इस काम में अब यदे तूला रखते हैं। जो कोई शरीफ आदमी है इनमें, उन्हें प्राइम मिनिस्टर कहते हैं मैं आपकी कारकर्दगी से मुतमिन नहीं हूँ। तो भाई आपके सिमत की बात कर रहे हैं, आपके पास एक एजेंडा आपने उठाया हुआ है और जनाब नहीं छोड़ेंगे, फलां करेंगे। अभी आपने डेली मेल की बात की, मैं कहता हूँ कि दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब, उनका दामाद, कोई भी उनका बेटा अगर उनके अकाउंट में $1 भी एरा के पैसे से गया है, यकीनन उसका एहतसाब होना चाहिए, हम जवाब दें उससे। लेकिन ये सारे इल्जाम प्रेस कॉन्फ्रेंस के क्यों लगते हैं? अदालतों को साबित करने में हम भी जाएंगे, बरतानिया की अदालत आप भी आए, वहां तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। अगर हमारे लीडर्स ने करप्शन की होगी मैं आपके साथ खड़ा हूंगा तो जनाब हमारे लीडर्स ने फलां जगह पे करप्शन की है। मैं एक नहीं 10 दफा शानदाना साहबा
10 दफा मुख्तलिफ प्रोग्रामों में कह चुका हूँ कि जिसने पाकिस्तान का 1 रुपया भी लूटा है आप उसको भी पकड़े, उसके बाप को भी पकड़े, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो। मसला ये है कि आप लोगों ने इसको लोगों को बेवकूफ बनाने का एक तरीका बनाया हुआ है कि जो वजीर बैठा है हम नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़। भाई अदालतों को काम करने दें, नैब को काम करने दें, FIA को काम करने दें, आप अपना काम करें। हमारे तमाम चैनल बड़ी मेहरबानी है उनकी कि वो सारे के सारे इस नैरेटिव में PTI का हिस्सा बने हुए हैं। आप प्रोग्राम देखें, रात को अगर 40 प्रोग्राम होते हैं 7 बजे से लेकर 10 बजे तक, शायद इससे भी ज्यादा को 60-70 के करीब, उसमें से 95% सिर्फ इसी एजेंडे के ऊपर हो रहे हैं। और 1 घंटे का जो प्रोग्राम होगा उसमें से जनाब 55 मिनट बात इसी पे होगी। आज ही फलां को पकड़े, फलां अंदर है, फलां फलां। तो भाई मेरे इससे क्या हासिल हो रहा है, कौन को क्या हासिल हो रहा है? खोसा साहब, मैं तारिक साहब खोसा साहब से एक इसी आपके नुक्ते से बात करना चाहता हूँ। खोसा साहब, आप रहे हैं गवर्नर पंजाब, ये जो डेफिड वाला मामला है, कभी इस दौरान में मुख्तलिफ मीटिंग्स चीजें होती रही हैं, कभी इस तरीके की कोई चीज आपकी नजर में, नॉलेज में, कभी कोई शायबा भी हुआ आपको इस तरह का, जितना मतलब संगीन इल्जाम आ गया और जितनी चीजें आ रही हैं? देखें, ये अजीब अनहोनी सी बातें हो रही हैं। उधर से बरतानिया तो खुद इसको जो है वो इस जो बयानिया है उसका इनहराफ और इनकार कर रहा है। मुझे नहीं समझ आती है। भले ये देखें, अगर ये इंडिपेंडेंट कोई भी इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी करवाना चाहते हैं, हमने कभी किसी चीज से एतराज और इनकार नहीं किया है। अभी आपने रिकी डिक की बात की। रिकी डिक, ये इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने ये फैसला देकर ये अजाब कौम पर मुसल्लत किया कि 6 अरब डॉलर आज आपकर रियासत को जो है देना पड़ रहा है। माफ कीजिएगा, हमारा तो उन्होंने LNG का भी जो है मंसूख कर दिया था। उन्होंने कराके भी जो है टर्किश जो वो था पावर प्लांट थी, उसको भी उन्होंने जो है मंसूख करके वो भी हर्जाना लगा। ब्रॉडशीट का भी उन्होंने किया, वो भी जो है आप पर हर्जाना लगा। 10 अरब डॉलर का हर्जाना आपकी रियासत पर माशाल्लाह इनके दौर में मुसल्लत हुआ है, जो इनकी वहां बड़ी लायक फायक काबिल टीमें जाके वहां पाकिस्तान की दिफा और वकालत करती रही हैं। इन्होंने 1 साल के अंदर, तकरीबन 1 साल होने जा रहा है, इन्होंने रियासत को दिवालिया बना के रख दिया है। और एक ही बयानिया है कि ऑपोजिशन लूट गई, मार गई, खा गई। अरे भाई, ऑपोजिशन चले जैसी भी थी, उनको अवाम ने या आपने या किसी और इदारे ने हमें साइडलाइन कर दिया। आपका क्या एजेंडा है? आप अपना तो एजेंडा बता दीजिएगा। यही रोना धोना कब तक आप इसको रवा दवा रखेंगे? पार्लियामान को आपने रबिश करके रख दिया है। सेनेट का आप सेशन बुलाने को तैयार नहीं है। कानून साजी एक बिल भी पास नहीं हुआ है। बजट को आपने अजाब के तौर पर अवाम पर मुसल्लत करके फेंक दिया है। कितना एक पाकिस्तान से आपने इंतकाम लेना है? खुदारा ये तो बता दें कम से कम। अगर यही जमहूरियत है, यही नया पाकिस्तान है, तो ये आपको मुबारक हो। पाकिस्तान के अवाम इसके मुतहम्मिल नहीं है और ना ही रियासतें से बर्दाश्त कर सकती है। यहाँ एक वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं तो फिर अपनी इस डिबेट को कंक्लूड करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से के अंदर कोशिश करेंगे कि हमारे जो तीनों मेहमान हैं उनकी राय को शामिल करें, किसी कंक्लूजन की तरफ जाएं। तो एक वक्फे के बाद आते हैं तो फिर प्रोग्राम के सिलसिले को जारी रखें। रेकॉर्डिंग के मामले के ऊपर खोसा साहब ने कहा कि 1 साल के अंदर 3 बातें बहुत इंटरेस्टिंग। पहले क्योंकि वो एक मैं पॉइंट भूल गई थी जी, ये अगेन गरीबों की बात हो रही है, बजट की बात हो रही है। आपको मैंने पहले भी बताया, मैं दोबारा बताती हूँ, पाकिस्तान ना मलेशिया के करीब है, मलेशिया की जूती के करीब नहीं है। और तो छोड़िए, मैं बहुत ही गलत गैर अखलाकी बात कर रही हूँ, लेकिन मुझे कभी कभी गुस्सा आ जाता है जब लोग हवाई बातें करते हैं ना। आपकी मईशत का कचूमर निकला हुआ है। मैं रेकोडेक पे आती हूँ। रेकोडेक क्या था? रेकोडेक एक एरिया है बलोचिस्तान में। 1998 में आपके कौन है वजीर आजम? आप जरा खुद रिकॉर्ड निकाल के देख लें, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी करते हैं। क्या करते हैं? कॉपी पेस्ट। जो पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोगों का माशाल्लाह हमारा लेवल भी है ना पढ़ाई लिखाई का, कि जो किसी ने और कर दिया जी, इंडिया ने कर दिया, कर दो। वो बांग्लादेश ने, वो भी पढ़ लो किताब। तुम डेवलपिंग कंट्री हो, तुम ऑस्ट्रेलिया नहीं हो, तुम अमेरिका नहीं हो। आप अपना लेवल देख के एग्रीमेंट साइन करें। अच्छा, एग्रीमेंट में क्या उन्होंने साइन किया? इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम, यानी कि
कोई भी प्राइवेट कंपनी उठ के हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ केस कर सकती है। ये सबसे बड़ा जुल्म इस रियासत का हुआ, और ये सिर्फ पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। आप अपनी किताबें उठा के देख लें, मैं पिछले 5 साल एक एक दिन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ बैठ के, मैं कॉमर्स मिनिस्ट्री में नौकरी करती थी, इन्हीं की हुकूमत में मैं लीगल एडवाइजर थी, और हम यही बार बार कहते थे कि खुदा का वास्ता हमारे एक अमेरिका के साथ होने लगा था इसी तरह की बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, शुक्र है वो हमने रोक दी, सिर्फ इस वजह से कि खुदा का वास्ता आपने जो ऑस्ट्रेलिया के जो टर्की के साथ दूसरा बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी की, कानून कोई पढ़ता है नहीं जी, शौक आता है दस्तखत कर दिया जी, टीवी में आ गए। पाकिस्तान का वहां से बड़ा गर्क होता है। फिर ये केस बलूचिस्तान गवर्नमेंट साइन करती है, बलूचिस्तान गवर्नमेंट सॉवरेन एग्रीमेंट्स करती है, वो एग्रीमेंट्स पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट पे, उन पे बलूचिस्तान हाई कोर्ट कहती है कि रेकॉर्ड का ठीक हुआ एग्रीमेंट, सुप्रीम कोर्ट कहती नहीं इसमें करप्शन हुई है। हुआ क्या, आप इकसठ में गए, इकसठ में आप हार गए। इसका बेसिक मैं आपको बता दूं कि एक चीज है जो ये सब हमारी डिस्कशन हो रही है, वो है गवर्नेंस की। आपका मुल्क करप्शन पे पिछले 40 साल में टॉप पे चल रहा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल आप 117 नंबर पे माशाल्लाह अखलाकियात में, ये ग्लोबल आपकी अखलाकियात पे आपका ठप्पा लगा, ये पीटीआई ने नहीं लगाया। तारिक साहब, ये दुनिया कह रही कि आप ये चोर जो हैं। मामला हुआ, आप कह रहे हैं 93 से इसकी तहकीकात करेंगे रेकॉर्डिंग की, और इफ्तिखार चौधरी साहब से भी उसके बारे में पूछेंगे, तो इसमें से अब क्या निकलेगा? $6 अरब हम इतनी तगो-दो के बाद IMF से लेने के लिए जाते हैं, बात करते हैं, निगोशिएशन करते हैं, और एक इसके ऊपर हमें $6 अरब का जो है वो फाइन हो जाता है, और इंटरनेशनली हमारी साख अलहदा मुतासिर होती है। क्या कहेंगे आप इसमें? देखिए जी, मैं जो पिछली मैंने गुफ्तगू की थी, अगर उसी तनाजुर में मैं थोड़ी सी बात करूं कि इस चीज के ऊपर हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि रेको डेट के मामले में किसी तरह की कोई जो व्यक्ति पाकिस्तान में किसी इदारे में या किसी फर्द ने की है, किसी की गफलत से ये तमाम अगर जो नुकसान हो रहा है, उसको बिल्कुल अकाउंटेबल करें। कतई तौर पर अपोजिशन ये नहीं कहेगी जनाब किसी भी फर्द, अफराद, इदारा कोई भी इसमें जिम्मेदार है, किसी की नेग्लिजेंस से, गफलत से ये नुकसान हो रहा है मुल्क का, उसे बिल्कुल अकाउंटेबल करें। इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये जाहिर है 10-15 मिनट की बात है नहीं कि किसी टॉक शो के जरिए हम इस मामले की सारी बारीकियां भी समझ जाएं और उसका सोल्यूशन भी दे दें। लेकिन मैं फिर ये बात कहूंगा कि वो देखिए उन्होंने फिर सारी जो तकरीर है वो माजी की, वहां दिल्ली चली गई, वहां जनाब पता चला गया, उधर इनके सोशल मीडिया पे चल रहे होते हैं कि फिलहाल आप देखते चले गए। यही कहानियां है इनके पास। कोई मौजूदा सूरत हाल में बेहतरी की, जो लोग हल्कों वाले हैं लोगों के पास जाते हैं, हम लोगों की गमी खुशियों में शरीक होते हैं। खुदा शायद है कि लोग रो रहे हैं, लोग कह रहे हैं यार तब्दीली का, लोग समझ रहे थे कि तब्दीली के नाम के ऊपर पता नहीं कि कौन सा नया पाकिस्तान बनने जा रहा है जिसमें कोई खुशहाली होगी लोगों के लिए। हमें इन्होंने इस तरह पोर्ट्रेट किया जनाब कि शायद इनसे बड़ा पाकिस्तान में बड़ा चोर और डाकू कोई नहीं है। चले आप आपका एक एजेंडा था, आप उसमें कामयाब हुए, आपने हमें डिफेम किया, आपने हमारे खिलाफ बाकायदा मुनज़्ज़म चलाई, सोशल मीडिया पे चलाई, टीवी चैनल्स पे चलाई, उसमें कितनी आपको कामयाबी हुई। बहरहाल आपने नैरेटिव बिल्ड किया। अब बात यह है लोगों को जो आपसे उम्मीदें थी वो बिल्कुल आप उनके करीब में नहीं पटक रहे। लोग सख्त परेशान हैं, उनकी परेशानी को हल देने के बजाय माजी के किस्सों से लोग मुतमिन नहीं होंगे। ये कोई सियासी बात नहीं है, ये बड़ी जेन्युइन बात है जो इस वक्त लोगों की डिमांड है। लोग और आप का जो सबसे बड़ा मैं कहूँगा जो प्रॉब्लम मौजूदा गवर्नमेंट का ये है कि ये अपने आप को अक्ले कुल समझते हैं। ये समझते हैं कि शायद इससे ज्यादा कोई समझदार है ही नहीं। हमारे दौर में हमसे जो गलतियां हुई हैं हम मानते हैं, और ये तो बार बार कहते हैं ना 30-35 साल ये लोग हुक्मरान रहे हैं। अब नवाज शरीफ साहब का जो पहला दौर था वो कितना था, वो 1.5 साल का, दूसरा दौर कितना था 2 साल का, तीसरा दौर कितना था। यानी 2013 में हुकूमत बनी, 2014 में आप लाओ लश्कर लेके धरने देने आपने शुरू कर दिए, और आप मिसालें देते हैं हमें जनाब ये वो जी वो बैंकॉक भी बन गया जी, मलेशिया नहीं बन गया, मलेशिया में कभी मार्शल नहीं लगे। और जिस तरह आप लोग लगे हुए हैं ना मुल्क को अभी जो बेड़ा गर्क कर रहे हैं मुल्क को आप पीछे लेके जा रहे हैं। कोई भी नई हुकूमत आएगी उसे मजीद 10 से 20 साल लगेंगे मुल्क को दोबारा ट्रैक पे लाने के लिए। ये तजर्बे पाकिस्तान में ही होते रहे, दुनिया के किसी मुल्क में नहीं हुए। बांग्लादेश में एक फौजी हुक्मरान आया और उसके बाद उन्होंने उसके तमाम रास्ते बंद किए हैं। हर बंदा इसने इस मुल्क को एक तजर्बागाह बनाया हुआ है, और ये मिसालें हमें दे रहे हैं जनाब जी बांग्लादेश में बन गया जी, फलाने बांग्लादेश हमसे आगे चला गया। हम इंडिया से मुकाबले की बातें करते हैं, इंडिया के इदारे देखिए आज कहाँ खड़े हो गए हैं। इदारों के साथ इस वक्त जितना बेहतरीन मिजाज पीटीआई की हुकूमत कर रही है, नैब के तर्जुमान ये है, FIA के तर्जुमान ये है। अच्छा कोई इदारा आप उठा के देख लें, अभी ये बात हुई है डेली मेल
तो भाई मेरे हम उनके खिलाफ एक कानूनी कार्रवाई करेंगे, चलने में दूध का दूध पानी का पानी होगा। यहाँ के जितने हुकूमत के तर्जुमान है वो सारे आप डेली मेल के तर्जुमान बन गए हैं। पाकिस्तान को इन्होंने सबसे पहले पूरी दुनिया के सामने ये साबित किया कि ये एक डूबता हुआ जहाज है, यहाँ सारे चोर है, यहाँ सारे डाकू है, और उसके बाद कहते हैं तो लाओ यार हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करो, पैसा यहाँ खर्च करो। तो पागल ही होगा जो मंजर कशी आपने पूरी दुनिया में मुल्क की है कि उसके बाद यहाँ पे आके कोई इन्वेस्टमेंट करे और नतीजा देन आप देखें तो जो ये कह रहे थे डॉलरों की बड़ी बारिश होगी, पाकिस्तान में टैक्स की बड़ी कलेक्शन होगी और फलाह होगा, वो सारा का सारा जो है आज आप देखें तो डॉलर कितने आए हैं, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कितनी आ रही है। तो ये सारे जो है ये इनके रवैये हैं, ये इनके ये ड्रामे हैं। हम तो आज भी इनसे कहते हैं कि खौफ खुदा करें, आप एहतसाब के इदारे अगर 3 काम कर रहे हैं 6 कर दें, हमें कोई गर्ज नहीं है इस बात से, उन्हें अपना काम करने दें। उनके तर्जुमान आप न बने, उनके ठेकेदार आप न बने, आप अपना काम करें जिसके लिए आपने झूठे सच्चे वोट लोगों से लेके आप यहाँ बैठे हुए हैं। बहुत शुक्रिया तारिक फजल साहब और बहुत शुक्रिया लतीफ फजल साहब।